ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नक्षत्र वार्ता कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिया 12टी राशि राशिफल बाबद प्रथम जानिबा आज दिन पंजिकारु किछि तथ्य। आज ता 6/6/2021 रविवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी जलक्रीड़ा एकादशी। सूर्योदय प्रातः 5:10:12 सूर्यास्त संध्या 6:19:13। अद्य मेष राशि घातचंद्र और घातबार। अश्विन नक्षत्र रात्र 3:16 मेषचंद्र 60 दंड व निशांत। अद्य प्रातः 6:06:26 मध्य सिंबिका भक्षण निषेध और परे सप्तमी तिथि पोई भक्षण निषेध। आसंतु जानिया मेष राशि बाबद आज आपणकर घातबार घात तिथि और घातचंद्र भोग होथिबारु आपण सावधान बा सतर्कतार सह कर्मक्षेत्र अग्रसर हुंतु। प्रत्येक काम बुझी विचारी करंतु। अहेतुक असुविधा और अर्थहानिर जोग रहुछि। कौन मित्र व्यक्ति द्वारा उत्तम जोगसूत्र स्थापन हेब और सुस्वादु भोजन मिलिब। अद्य विद्यार्थी माने विशृंखलित भाव में गति करेंगे। श्री हनुमान जी को स्तोत्र पाठ करंतु। दिनटी बहुत भल कट। वृष राशि व्यवसाय वाणिज्य आदि क्षेत्र में आशाजनक फल मिलवे। शारीरिक पीड़ा उपशम हो। परिवार मध्य सुसंपर्क रहिब। अर्थ लाभ जोग अच्छी। कौन व्यक्ति विशेष सुसंपर्क स्थापन हेब। यात्रा जोग शुभ अटे। कौन शुभ कार्यपाई उत्तम जोगसूत्र स्थापन हेब। पड़ोशी मानक सुसंपर्क रहिब। विद्यार्थी माने पाठपढ़ा प्रति आग्रह आनी घटिव। मसूर डाली सह किछि पैसा कुष्ठ रोगी को दान करंतु। दिनटी बहुत शुभरे कटिव। मिथुन राशि व्यवसाय क्षेत्र में आपण आज उत्तम आय हेब। व्यय वृद्धि घटिव। अर्थ प्राप्तिर जोग अछि। मित्र व्यक्ति सह प्रियता बढ़िव और सहयोग प्राप्त हेब। शुभ समाचार पाई खुशी हेबे। द्रव्य क्रय करिवार जोग सृष्टि हेब। कर्मक्षेत्र में आग्रह उत्साह बढ़िव। शत्रु पराजित हेबे। विद्यार्थी माने आज कर्म निपुण हेबे। पितामाता को आदर प्रणाम करंतु। दिनटी बेस भलरे कटिव। तंतु जानिबा कर्कट राशि बाबद आपण आज कर्म तत्पर हेबे। विशेष आय हो घटिव। व्यवहार मात्रा बढ़िव। कौन नूतन बंधुक साहाय्य सहयोग पाई खुशी हेबे। व्यावसायिक दृष्टिकोण अर्थ विनियोग आदि कार्य सतर्क रहिबा उचित। मनर बल कम रहिब। पारिवारिक क्षेत्र में मन कष्ट रही पारे। आज विद्यार्थी कर्म तत्पर हेबे। श्री गणेश पूजा अर्चना करंतु। दिनटी बहुत भलरे कटिव। सिंह राशि आज आपण गृह और जानवाहन आदि क्षेत्र में फल शुभ रहिब। कर्मक्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति सह जोगाजोग स्थापन करेंगे। माता स्वास्थ्य निमित्त चिंता रहिब। उत्तम आय हेब। कौन आनुष्ठानिक कार्य आप जोग दे पारंती। विद्यार्थी अस्थिर मन रहिबे। माँ दुर्गा देवी को दीपदान करंतु। दिनटी आज भलरे कटिव। जने कन्या राशि आज वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में उत्तम आय हेब। सुसंवाद पाई खुशी हेबे। यात्रा जोगरे सफल हेबे। नूतन योजना कार्यकारी हेब। मित्र व्यक्ति सह जोगाजोग स्थापन हेब। आज आपण प्राप्य आपण फेरी पाइबे। संतान मानक उन्नति व शुभ कार्य पाई चिंतित रहिबे। विद्यार्थी उपकृत हेबे। पक्ष को खाइबा को दियंतु। दिनटी बहुत भलरे कटिव। तुला राशि आज आपणकर आग्रह उत्साह बढ़िव। आध्यात्मिक चिंता चेतना जागृत हेब। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में उत्तम आय हेब। व्यवसाय क्षेत्र में शुभयोग अच्छी। पारिवारिक क्षेत्र में उत्तम बुझामणा रहिब। कथबार्ता और निकट यात्रा सतर्क रहिबे। विद्यार्थी अशांत रहिबे। माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु। दिनटी बहुत भलरे कटिव। आसुन जानिया विछा राशि बाबद आपण आज कर्मक्षेत्र अग्रसर पाई आग्रह हानि घटिव। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में सामयिक आय हो। निजर स्वास्थ्य प्रति जत्न नियंतु और यात्रा जोगरे सतर्कता रहिबा उचित। हठात कौन कारण अर्थ व्यय घटिपारे।
ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ମା ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଳସ୍ୟତା ମନୋଭାବ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଦିଗରେ ବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ଅନୁପାତରେ ବିୟୋଯୋଗ ରହୁଛି। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟିବେ। ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଜଣିଆ ମକର ରାଶି ବାବଦରେ, ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଗୃହ ଜମିଜମା ବା ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ମିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସୁସମ୍ମାନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ବୁଲା କୁକୁର କିଛି ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବାବଦରେ, ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଆୟ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସୁବ୍ୟୟ ହେବ। କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ କରିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କିପରି ଶୁଭରେ କଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ। କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍। ପ୍ରାତଃ ସମୟେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ଚିକ୍କାସନରେ ବସି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖି ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ ପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ, ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଓ ହାତର ପାପୁଲି ଭାଗରେ ତଳ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କଲେ ଦିନଟି ବହୁ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।